आदाब। स्माजिद यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया की यलगार और सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस। इसमें कोई शुबा नहीं कि सहाफ़त एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसे अवाम की असल क़ुव्वत कहा जाता है, और यही वजह है कि तमाम लोग इस शोबे को एहतराम की नज़र से देखते हैं। सहाफ़त इंसानी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत और दबे कुचले अवाम के जज्बात व एहसासात की तर्जुमान होती है। मौजूदा वक्त में दुनिया के जिन ममालिक में जमहूरी हुकूमतें हैं, वहाँ सहाफ़त की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। इससे मुल्क व कौम की खिदमत की जा सकती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के बाद सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सतून है। मरकज़ी सरकारों से लेकर रियासती सरकारों तक क्या कुछ हो रहा है, कौन से कवानीन बनाए जा रहे हैं और इन कवानीन से अवाम को किस कदर फ़ायदा पहुंच रहा है, और अगर अवाम अवामी मफादात की स्कीमों से फैज़याब नहीं हो रही है तो इसकी वजूहात क्या हैं, अवाम को कौन से मसाइल दरपेश हैं, इनके अजाला की सूरत क्यों नहीं निकल रही, निज़ाम में क्या खामियां हैं, पर गहरी निगाह रखने और मसाइल और खामियों को दूर करने के लिए इक़दामात की निशानदही करने में सहाफ़त का अहम किरदार है। अवामी जहन को मुस्बत सिमत मोड़ने के लिए सहाफ़त से ज़्यादा मौसर व अहम कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त की तब्दीली और ज़माने की रफ्तार के साथ बहुत सी तब्दीलियाँ हर शोबे में रोनमा हुई हैं। तमाम शोबों की तरह मौजूदा दौर में भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अवामी रुझानात में तब्दीली पैदा की जा रही है, और इस पेशे में भी काफ़ी तब्दीलियाँ मार्ज वजूद में आ चुकी हैं। निज़ाम जमहूरियत में हुकूमत बनाने और गिराने का अख्तियार अवाम को हासिल है। जिसे चाहा मसनद सदारत पर बिठा दिया और जिससे चाहा हुकूमत छीन ली। जमहूरियत में सहाफ़त को चौथा सतून इसीलिए करार दिया गया है ताकि अवामुन्नास अरबाब हुकूमत की तमाम पॉलिसियों से वाकिफ़ रहें। अगर हुकूमत कोई गलत पॉलिसी अपनाती है तो सहाफ़त के वसीले से वर वक्त उस पर तनबीह की जाती है और अवाम को इससे आगाह किया जाता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। दीगर जमहूरी ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी अखबारात व रसायल कसीर तादाद में छपते हैं। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इन अनगिनत अखबार और टीवी चैनल्स चलते हैं। अगर इलाकाई ज़बान के अखबारात को छोड़ भी दिया जाए तो 3 ज़बानों अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी के अखबारात तकरीबन हर जगह दस्तयाब होते हैं। अवामी मसाइल को उजागर करने, उनके अजाला के लिए मुतलका हुकाम को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के सिलसिले में जम्मू व कश्मीर बिलअमूम और खित्ता जम्मू और इसके ज़ैली खित्तों यानी खित्ता पीर पंचाल और खित्ता चनाब को तामीर व तरक्की की राह पर गामज़न करने में अखबारात अपना किरदार अंजाम दे रहे हैं, और इनमें मुतअद्दिद उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, गोजरी और पहाड़ी ज़बानों के अखबारात व रसायल शामिल हैं। हर दौर की तरह मौजूदा तेज़ रफ्तार अहद में भी सहाफ़त की अहमियत व अफादियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता है। आज सिर्फ अखबारात व रसायल
اور الیکٹرانک میڈیا ہی نہیں، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پورٹلز اور ویب سائٹس کی بھی بھرمار ہے، جسے صحافتی پیشے کی جدید صورت کہا جا سکتا ہے۔ صحافت کی اس جدید شکل جہاں ایک طرف خوشائند بات ہے، وہیں اس کے روایتی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص کے ہاتھ میں الادین کا چراغ لگ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے آپ کو صحافی سمجھ رہا ہے اور ہر کوئی اپنا ویب پورٹل شروع کر بیٹھا ہے، جس کا نقصان صحافت کو ہو رہا ہے۔ اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کی زبان تلفظ صحیح نہیں ہے، اور ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی زبان جو ہے صحافت کی اقدار کو بلند کرتی ہے اور کون سا اس کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں فرق کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جموں صوبہ اور کشمیر اور خطہ پیر پنچال اور چناب میں بہت سے ایسے نو عمر صحافی بھی میدان میں آ چکے ہیں جنہیں زبان پر دسترس نہیں ہے اور ان کی تعلیمی قابلیت بھی قدرے کم ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ صحافت سے متعلق اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ ضروری نہیں ڈگریاں ہوں، لیکن صحافت کے لیے زبان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میری صحافی بننے کے خواہشمند نوجوانوں سے عرض ہے کہ وہ اپنی زبان پر عبور حاصل کریں، جس بھی زبان میں وہ صحافت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زبان پر دسترس حاصل کریں۔ صحافت کی اس جدید صورت کے منفی اثرات کو زائل کرنے اور نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصل پرنٹ اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو بھی جدید صحافتی اقدار اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا لازمی بن چکا ہے۔ جموں صوبے میں اردو صحافت اس وقت دم توڑ رہی ہے، سوائے روزنامہ اڑان اور لازوال کے کوئی بھی موثر اخبار نہیں ہے۔ کشمیر عظمیٰ بہت عرصے سے بہت اچھا کام کر رہا تھا، لیکن گزشتہ نومبر سے اس کی صحافتی سرگرمیاں جموں صوبے میں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں اور یہاں کے دفاتر بھی بند ہو چکے ہیں۔ زندگی پر تو کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن صحافت کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ امید ہے کشمیر عظمیٰ جو کشمیر سے چھپ رہی ہے، وہاں سے جموں صوبے کے لیے مناسب نمائندگی دی جائے گی، وہاں سے الگ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ مواد صوبہ جموں سے متعلق شائع کیا جائے۔ یہاں میں مزید چند باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ موجودہ دور میں موبائل کے ذریعے کوئی بھی شخص منٹوں سیکنڈوں میں دنیا بھر میں ہو رہے حالات و واقعات سے بآسانی واقف ہو رہا ہے۔ اس سے روایتی تحریری و نشریاتی صحافت متاثر ضرور ہوئی ہے، لیکن آج بھی مستند خبروں کے حصول کے لیے موثر اخبارات، معتبر ٹی وی چینلوں اور ریڈیو نشریات کا سہارا لینا ناگزیر ہے، کیونکہ صرف سوشل میڈیا پر انحصار کرنا انتہائی بے وقوفانہ عمل ہے۔